यसु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम मसीह कलीसियों को और तमाम अहले ज़मीन को सलाम कबूल हो। अजीज़ो, मैं खुदा उनका अदना सा खादम पास्टर जावेद गिल आज उन बिदतों के खिलाफ, उन लोगों की तलीम के खिलाफ जो खुदा उनकी तलीम को झुटलाते हैं, यानी कि 25 दिसंबर मसीह यसु की आमद सानी को झुटलाते हैं, उस पर कुछ मुख्तसर सा बयान करने को इरादा किया है। जो पाक रूह ने हमें सिखाया है, जो हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया है, जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, हम उसके मुताबिक जो है वो देखेंगे। हम एक हवाला पढ़ते हैं, यूहन्ना नबी की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 22वीं आयत। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और झाड़े का मौसम था। अजीजो, जब हम देखते हैं खुदा का कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है, अजीजो, जब हम इंसान होते हुए जिस मुल्क में रहते हैं, जिस इलाका में रहते हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरीक पैदाइश ढूंढना चाहता हूं तो मैं अपने यूनियन काउंसिल में जाऊंगा, मुल्क पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जाऊंगा। इसी तरह जब हम 25 दिसंबर को बयान करते हैं, मसीह की याद को बयान करते हैं, आमद सानी को बयान करते हैं, तो हम बनी इसराइल कौम कदीम कैलेंडर जो है, कदीम इसराइली में कैलेंडर जो है उसको हम देखते हैं। तो अजीजो, अहले यहूद जो थी, इसराइली कौम जो थी, वो साल में 2 नए साल मनाते थे, यानी कि एक तो मनाते थे वो मजहबी और एक नया साल मनाते थे समाजी। अजीजो, वो उनके जो तारीखें थी, यानी कि जो उनके महीने थे, वो साल में कभी 12 हो जाते थे, कभी 13 महीने हो जाते थे 7 सालों में। इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर जो है उसको उन्होंने रखा ताकि ये ना आगे हो ना पीछे हो, क्योंकि उनके जो साल है वो झूलते रहते हैं। वो कमरी कैलेंडर पर ईमान रखते हैं और हम जो हैं वो यानी कि शमसी कैलेंडर पर जो है वो डेटे फिक्स करते हैं, और इस कैलेंडर पर जो है वो मसीह कौम जो है वो तरतीब से चलती है। और इसी तरह हम देखते हैं जब कदीम इसराइली कैलेंडर, तो वो जब पहला साल मनाते हैं तो यहां से तशरीह से शुरू होता है। ये तशरीह जो महीना है, ये अजीजो, ये है पहला महीना, और ये पहले महीने से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अदार के महीने तक जाता है। ये है पटसन का महीना, और इसी महीना जो है वो खुदा का फरिश्ता जो है वो मुकद्दस मरियम के पास आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी बिशारत की खुशखबरी देता हूं। और अजीजो, इसी महीना में खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और निसान के महीना में उसके हमल ठहरा। और यहां से जब हम गिनते हैं निसान पहला महीना, तो यहां से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये कैसलियों के महीने तक जा रहा है। और देखिए यहां लिखा हुआ नवंबर और दिसंबर, यानी कि कमरी कैलेंडर जो है उसमें एक कैसलियों का महीना आ रहा है, और नवंबर और दिसंबर जो आ रहा है वो शमसी कैलेंडर में आ रहा है, जिस पर हम जो है वो तरीके रखते हैं, तारीख रखते हैं, तारीखों को फिक्स करते हैं। और यहां देखें कि ईद तजदीद 25 तारीख, ईद चरागा, यूहन्ना नबी की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 22वीं आयत लिखी गई है। जो भी मैंने हवाला पढ़ा है आपके सामने, ये कैसलियों का महीना है। और इसी दिन जो है वो असूरियों के बादशाह ने जो है वो सुअर के गोश्त को उबाला और हैकल को नपाक किया था 25 तारीख को। और इसी दिन मुकाबियों का जो यहूदा मुकाबी था वो खुदावन का सूबा निकला और उसने 25 तारीख को जो है वो हैकल को साफ किया और पाक किया। तो और इसी दिन को ईद तजदीद का नाम दिया गया। इसी दिन को ईद चरागाह भी कहा जाता है, चरागाह किया। और उसने मुकाबियों के सारे लोगों को कहा कि इस ईद को जो है वो जोरों शोर से मनाना है, और हम खुदावन की तमजीद, खुदावन यहोवा पाक की जो है वो प्रस्तुत करते हैं, उसकी हमद करते हैं। और इसी तरह हम जब देखते हैं यहूदा मुकाबी ने कहा कि खजूर की डालियां लें और खुशी मनाएं, ताकि जो है वो खुदावन का जलाल, खुदावन की कुदरत जो है वो हम जाहिर कर सकें। अजीजों, हम देखते हैं
کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ 25 تاریخ کو ہے، تو اس کے بعد جو نیا سال آتا ہے یعنی کہ نیو ایئر آتا ہے وہ 8ویں دن ہے۔ اگر ہم جمعے کو 8ویں مناتے ہیں 25 دسمبر، تو جو نیا سال آتا ہے وہ بھی جمعے کے ہی دن آتا ہے 8 دن کے بعد۔ اور یسوع مسیح کا جو نام رکھا گیا تھا وہ بھی 8ویں دن ہی رکھا گیا تھا، اس لیے کہ یہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس کا بھی آغاز ہونا تھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں مسیح کی پیدائش کو تو مسیح کے کیلنڈر کا آغاز جو ہونا ہے، مسیحیت کے کیلنڈر کا آغاز ہونا ہے، یہ بھی ایک ایکچولی خداوند کا سسٹم ہے، خداوند ترتیب کا خدا ہے۔ اور 1 جنوری سے جب یہ کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، شمسی کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا پیغام ہے مسیح کلیسیا کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سورج دیوتا کی تاریخ ہے۔ بھائی سورج دیوتا کی تاریخ ہوگی، آپ کے لیے ہوگی، لیکن ہم تو جو ہے وہ قدیم سے دیکھ کر آج تک جو ہے وہ 25 تاریخ کو ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بیان کر رہے ہیں، تعلیمی لحاظ سے بیان کر رہے ہیں، کتابچہ لحاظ سے بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ قدیم کیلنڈر جو ہے یہ قاموسل کتاب میں آپ کو 726 پیج نمبر پر ملے گا، اور اگر اولڈ آپ وہ دیکھتے ہیں آڈیشن تو اس پہ آپ کو 675 پیج نمبر پر ملے گا۔ قدیم اسرائیلی کیلنڈر جو ہے یہ قاموسل کتاب سے میں نے پرنٹ کروایا ہے۔ اور عزیزو بہت سے ہمارے جو دوست ہیں، بہت سے جو ہمارے خدام ہیں جو مسیح سے پیار کرتے ہیں، مسیح کو نجات دہندہ مانتے ہیں اور 25 تاریخ کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں کثرت سے برکت دیتا ہے۔ جب عید کو ہم دیکھتے ہیں تو عید کا مطلب ہے جشن کا روز، اور تجدید کا جب ہم دیکھتے ہیں لغت تو یہاں ہمیں ملتا ہے لغت تجدید کا کہ نئے سرے سے کام شروع کرنا، اور یہودا مقابی نے عید تجدید کو جو ہے وہ نئے سرے سے شروع کیا۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی 25 تاریخ جو مسیح یسوع کا بادشاہ، جو مسیح یسوع یہودیوں کا بادشاہ کہلایا، وہ جو ہے وہ 25 تاریخ کو ہی انہوں نے کہا کہ عید تجدید کے دن ہی یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، اسی دن جو ہے ہم کرسمس منائیں گے۔ اور اسی حوالے سے جو ہے میں نے بیان کیا ہے، جو کچھ میں ادنی سے خادم ہوتے ہوئے بیان کر سکا میں نے ضرور کیا ہے۔ یہ کتابوں میں سے ہی بیان کیا ہے، بائبل مقدس میں ہی آپ کو پڑھ کر بتایا ہے، اور ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ بدعتوں کی تعلیم میں پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، وہ باہر نکلیں گے، اور خداوند جو ہے، خدا کا پاک روح جو ہے وہ ان کی بند عقلوں کو کھولے گا۔ اور میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ تا حیات تک ہم اس کی یاد مناتے رہیں گے۔ جب وہ جلال میں آئے گا تب بھی ہم اس کی جو ہے وہ یاد منائیں گے، تب بھی ہم اس کی سالگرہ منائیں گے، تب ہی ہم اس کی آمد ثانی منائیں گے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں تمام عزیزوں کو سلام قبول ہو۔